আপনি কি থাইরয়েডে ভুগছেন? অনেক ওষুধ খাচ্ছেন, কোনো কাজ হচ্ছে না? যোগাযোগ করুন, আমাদের এই নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার কাছে আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট পৌঁছে দেব, আর আপনি অল্প দিনের মধ্যে থাইরয়েড থেকে মুক্ত পাবেন। দেখে নিন আমাদের টেস্টমনি, বিশ্বের নাম্বার 1 আয়ুর্বেদিক কোম্পানি রেনেটাস নোভা খেয়ে উনি 2 মাসের মধ্যে কতটা সুস্থ। थायराइड था 2 साल से और मैंने ये लिया तो मेरे को बहुत आराम पड़ा उसमें। कितने टाइम हो गया मैम आपको लेते हुए? अभी तो मतलब 1.5 महीना ही हुआ। देखिए रिपोर्ट 13.50 थायराइड लेवल, और न्यूट्रिशन लेने के बाद, डेंटस नोवा लेने के बाद मैम का जो लेवल आया है वो है 4.70। सो देखिए कितना फर्क पड़ा है सेहत में, कितना इजाफा हुआ है। जो 2-2 साल से 3-3 साल से रेगुलर दवाइयाँ खा रहे थे